Bonjour et soyez les bienvenus. اليوم نديرو مراجعة بالنسبة لتلاميذ السنة الخامسة. En ce qui concerne les deux catégories des verbes, عندنا les verbes d'état et les verbes d'action. مراجعة خفيفة. Les verbes d'action هما des verbes qui expriment une action faite ou subie par le sujet. يعني هي أفعال قام بها الفاعل أو وقعت عليه. بالنسبة les verbes d'état, ce sont des verbes qui expriment un état ou bien une manière d'être du sujet. يعني تعبر عن حالة الفاعل. بالنسبة les verbes d'état شفناهم كاينين 7: sembler, devenir, être, paraître, avoir l'air, demeure, rester. نشوفوا درك الجمل تاع l'activité numéro 1. complète le tableau si déçu. أكمل الجدول التالي ولا في الأسفل. عندنا la première phrase: la petite chèvre gambadait dans les champs. le verbe تاع la phrase هذه هو gambader. ماهوش من القائمة تاع les verbes d'état, donc نقولوا c'est un verbe d'action. هنا بالنسبة للجدول عندنا verbe d'action. عندنا زوج خانات ولا دو كولون. الأولى ترانزيتيف و انترانزيتيف. بون نشرح هادو الكلمتين. عندنا ترانزيتيف يعني يحتاج إلى complément d'objet، يحتاج إلى مفعول. intransitif qui n'a pas besoin d'un complément d'objet, c'est-à-dire parce qu'il ne faisait jamais passer l'action accomplie par le sujet sur aucun complément d'objet. يعني لا يحتاج إلى مفعول به، يعني لوحده يكون كافيا. الجمل اللي تتركب من فاعل وفعل لأن الفعل هذاك إلي intransitif. نروحوا درك الجملة الأولى. عندنا gambader. gambader هذه un verbe d'action. est-ce que عندها complément d'objet direct ولا ما عندهاش؟ عندنا dans les champs. هذا dans les champs c'est un complément de lieu، ظرف مكان. donc هنا نقولوا transitif. gambader pardon gambader intransitif. نحطوه هنا في la colonne الثانية. gambader est un verbe transitif parce qu'il n'a pas le complément d'objet direct. Il n'admet pas un complément d'objet. نروحوا la deuxième phrase. elle courait. elle courait ما عندهاش complément d'objet direct, donc نحطها هنا. courait intransitif. elle sautait كيف كيف. elle mangeait un peu d'herbe par ici. هنا عندنا le complément d'objet. qu'est-ce qu'elle mangeait quoi? elle mangeait un peu d'herbe. هنايا transitif يحتاج إلى complément d'objet, donc نحطو هنا في la première colonne. manger est un verbe transitif parce que il a besoin d'un complément. elle grignotait quelques feuilles par là. kif kif. elle grignotait quoi? elle grignotait quelques feuilles, donc transitif. Blanquette était très heureuse. alors était قريناه في القائمة تاع les verbes d'état. نحطوه هنا في la première colonne. شوفوا la troisième phrase. soudain elle a entendu un hurlement. qu'est-ce qu'elle a entendu? elle a entendu un hurlement. donc هنا عندها elle a besoin d'un complément. le verbe a entendu. a entendu. هنا يحتاج إلى مفعول به. c'était le loup. c'était c'est le verbe être كيف كيف. هنا verbe d'état. il paraissait énorme. paraissait هو تاني من قائمة les verbes d'état. donc نحطوه هنا في la première colonne تاع les verbes
d'état. Alors باختصار شديد le verbe transitif يعني يحتاج إلى مفعول intransitif qui n'admet aucun complément d'objet. لا يقبل أي مفعول به. Activité 2, remplace le verbe être par l'un des verbes d'état suivants sembler, devenir, paraître. يعني يعوض الفعل être في الجمل التالية بأحد هذه الأفعال اللي هما كامل راهم les verbes d'état. قلنا لهم نفس المعنى فقط هنا عطاهم لك في الانفينيتيف sembler, devenir, paraître رايحين يتصرفوا حسب الفاعل اللي جاء قبلهم. Blanche-Neige est heureuse de vivre avec les 7 nains. ثليجة البيضاء سعيدة بعيشها مع الأقزام السبعة. هنا A راح نبدلها بوحدة من هذو أي وحدة منهم صالحة. نقول semble نصرفها au présent راهي مصرفها au présent دونك هنا نقول semble. Blanche-Neige semble heureuse. إذا حطيت devenir نقول devient. Blanche-Neige devient heureuse. إذا قلت paraître نقول Blanche-Neige paraît heureuse. Deuxième phrase, le petit poussé est inquiet parce qu'il n'a pas retrouvé son chemin. عقلة الأسبوع قلق لأنه لم يجد طريقه. هنا كيف راح نصرفها مع نفس تصلح مع جميع الأفعال مع تصريفها طبعا. نقولوا le petit poussé semble inquiet ولا le petit poussé devient inquiet ولا le petit poussé paraît inquiet. Troisième phrase, la chaleur est insupportable. الحرارة غير محتملة. هنا le verbe être كيف semble ولا devient ولا paraître. نشوفوا l'activité numéro 3. Complète les phrases par les verbes qui conviennent. عندنا مجموعة أفعال راح نحطوهم في الفراغ المناسب. نقرأ الأفعال inonde يعني فيض partira يذهب se cache يختفون font يقومون ولا يعملون aime تحب brille تلمع tombe تسقط aboie ينبح. Alors demain mon père en voyage. Demain عندنا un indicateur de temps يدل على le futur. Demain يعني غدا يدل على le futur المستقبل. رايح نحط الفعل اللي مصرف في الفيتور اللي هو partira. Demain mon père partira en voyage يعني غدا سيذهب أبي في السفر. Il les grandes villes المدن الكبيرة. يعني هنا نشوفوا الفعل il aime هو يحب المدن الكبيرة. Il aime les grandes villes là où les lumières حيث الضوء الأضواء هنا راهي في الجمع. إذا رايح نشوف الفعل هذا فاعل نشوف له الفعل اللي يكون مصرف في الجمع. عندنا زوج أفعال سو كاش وعندنا بغي. هنا تصلح مادام عندنا لي لوميير دونك تصلح بغي. لي لوميير بغي حيث تلمع الأضواء. سو شيان هذا الكلب طبعا يختاروا الفعل أبوا ينبح. هذا الكلب ينبح دائما. سي ليفير إنه فصل الشتاء. لا بلوي tombe تسقط الأمطار تسقط. elle la ville تفيض المدينة. elle inonde la ville. les oiseaux نشوفوا واش يديروا les oiseaux se cachent تختفي. الطيور تختفي. et les gens والناس leur course rapidement font يقومون بقضاء ولا بشراء حاجياتهم بسرعة. نعاود الفقرة.
Demain, mon père partira en voyage. Il aime les grandes villes, là où les lumières brillent. Ce chien aboie souvent. C'est l'hiver, la pluie tombe, elle inonde la ville, les oiseaux se cachent et les gens font leurs courses rapidement. Activité 4. Construis 4 phrases. كون 4 جمل. 2 phrases avec des verbes d'état. جملتين تحتويان على فعل d'état. Une phrase avec un verbe transitif. جملة تحتوي على فعل transitif يعني يحتاج إلى مفعول complément d'objet. و une phrase avec un verbe intransitif يعني جملة لا تحتاج إلى مفعول به. ما نروحوش بعيد، نروحوا مثلا للملف تاعكم قريتوا على الحيوانات، كنتوا تقولوا يتغذون على، مثلا نقولوا le lion se nourrit de viande. هنا يحتاج الفعل se nourrir إلى complément d'objet. ما نقدرش نقول le lion se nourrit ونتوقف. Se nourrit de quoi? Il se nourrit de viande. Donc هنا le verbe il est transitif. هذه جملة على les verbes transitifs. Donc نشوفوا une phrase avec un verbe intransitif. يعني فعل لا يحتاج إلى مفعول به. Alors نقولوا مثلا je saute. أنا أقفز. نشوفوا 2 phrases avec des verbes d'état. 2 phrases avec des verbes d'état. مثلا je suis heureuse. أنا سعيدة. عندنا le verbe هذا je suis c'est le verbe d'état. مثلا cet élève paraît malade. هذا التلميذ يبدو مريضا. paraître قلنا نصرفوها مع un élève donc paraît. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.